يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب اوصوا بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلاة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا فرجنا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب نغشانا بنور يا رب حفظنا وأمنا يا رب واسكننا جنانا يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب عفنا بالسعادة يا رب واصلح كل مسلم يا رب واغفر كل مودي يا رب نختم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشأني ودرجي أسفتا يا جيرة العالم وإلى الجود والكرم نجيرهم بالحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وفي آية القرآن أنو فتعي بنا أخواننا لطول ريقنا وصفا والبيت يلاقنا ولنا المعنى وخلف منا قال من هذا وكني ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسبوا إلى خيرنا الناسبون سبانا فيه من ذاقلك إمام بعده خلقوا من سادات من أولكم وفي هذا الرأس قصصكم من قديم الدار والزمان تستهل عابدنا علي وفيه الفكير والخيوال والإمام الصادق الحفظ وعلي ذي الأولى يقين فهم الذين وعدفا لله قتائلوا ولغير الله مقاصدوا ومعامل بقران أهل بيت المصطفى تهري وأمان الأرض فتكري تبديه بالأنجم سوري مثل ما قد جاء في سنن وتقيت للنجاة إذا استفي تقال كل آداء فيها لا تكون كذا الله وسعيني ربي فأمنا ببركاته ودنا الحسنى في والمادي وعمل
آفة من الفتن سلام عليك يا ربي أحسن وترجي الخطايا جيرة الأعلام يا ويل الجود والكرم الخطايا جيرة الأعلام يا ويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يهتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس سعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم ذنوبك أمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin nak tuki mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mungkin kula maknani sekedap ya napa sing kangge nazuman napa mahalul qiyam nggih lakune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Susani itu hadis yang kedua iku an Atha bin Yasar sangi Atha bin Yasar niku tiyang Yahudi Atha bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking kang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar kalau kalian malah atau niku tabiin biasa, tapi rawi ini rawi sangka Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bil Ahbar itu yang Yahudi, kenangannya ngeten. Alama mulangnya ingsun sapa abi bapak ingsun atau rota ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali salam pir wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yaktimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus, yakin itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan napa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Falam mamata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifron wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku madane tetep faidan. Muga idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Dados nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nu ana keterangan nabi ya khruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman.
Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Seorang lagi ya. Jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Kabil Ahbar. Berarti atau binyasar rawil Yahud, rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta'i lahir nabi di Makkah, ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta'i hijrah nabi di Madinah, ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta'i kerajaan nabi, kerajaan Islam iku bisa miklansa. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam iku bisa mi ana insa. Lokal ini teman manane ana kula wa sultanuhu te sentral kotane nabi atau Islam tapi sing bener kotane Islam iku bisa mi ana insa. Ya kusu nyendak sapa nabi sarahu ing rambuté nabi. Dadi nabi boten ate gondrong banget boten ate mung misale paham ora ana hadis nabi gondrong ya kusu syara dari rambuté napa dipotong tapi ora gundul tapi ya boten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarongan sapa nabi ala wasati ngatasé sisi tengah nabi iki kate sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung atau celana pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatul lan ana sapa umat nabi khairul umam api-api umat. Sifatnya mana yukabiru napodo maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur atau sifat-sifat sing dhuwur. Ya baris sapa rawin minal ya. Tapi dalam konteks ini beliau mewakilkan dari Kabil Ahbar. Di ini rumakna tenang. Kula nu sering diceritani Mbah Mun, dados Kabil Ahbar niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-elinge imane Kabil Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Kabil Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir di Mekah, pun hijrah ke Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wa sultanuhu di Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Kabil Ahbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu orang sholat sampai jamaah ini orang. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu enggak baris, hanya kalau Komisa itu tidak baris, delunggu-lunggu, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum masahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa raqa. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Misalnya pas melarat tak kok iki kan kabar alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin, masa sulit ya muji Allah. Masa senang ya, insyaallah. Nah, Kabil Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah tidak terjadi wa sultanuhu di Syam. Makanya tadi sama nani wa sultanuhu di pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini ya di bab ini itu Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan.
kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Mau di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Akbar ini yang jadi referensi Umar. Ya. Jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Akbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dari Yahudi, dari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk, perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan alam, karena alam itu nggak pernah bohong, alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu, wala adri mata falun nisa wala adri mata falun nisa. Soal anak saya, bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh, kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan, bal ma'rifati di Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati di Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad, kalau orangnya ini, itu asyad, lebih detail. Apa wama adri mata falun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinaan. Tentu kan nggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish biasa melakukan perselingkuhan. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atta bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bul Akbar, rawin minal Yahud. Ya, paham, geleng-geleng itu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nah sholat tuh. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat yang yafuna bis sholat jika sufu fimil kita itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenang. Ya iki tenang. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyahifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Terus nami sulusan tesis seperti gayat khuluna manjing sapa sulus al-jannah ing swarga biru iki saben kan tanpa hisab. Wasulusun tesis seperti gayat tuna iku teka sapa sulus biru kirim lan ati-atine sulus wa foto yang lan salah-salah sulus. Payu faru mongko den sepuro sapa lahum gede sulus. Wasulusun tesis seperti gayat tuna padha teka sapa sulus biru den lan pira-pira dosa wa foto yang lan pira-pira kesalahan itu minkan gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzaku budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbang sira kabeh hum ing sulus sing yatuna bibirubi wa khotoya idam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Saya kulo namung padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana. Duh pangeran kita, wajadna metuhi kita ing wong akeh asrofu ingkang padha israf sapa ladina ala anjing ngatasi awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuhi kita amalagu ing amale wong akeh ndajuru bisa ing pira-pira dosa kang salil jibal kok sine pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung. Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuh ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun ya samine izzah ge keagungan, jalal ge keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati lan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ora tak gawe kaman kedene wong kadzab kanggo rono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung. Tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah,
siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fase-fase yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu mlebu sira kabeh ing wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga bi rahmati lan rahmatipun. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane untean atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, lan jane ikdun. Wa khulasata iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, masih murni wong Arab nandaran iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati huka utawa sing muji panjenengan ku kosiro niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jenenge mati huka kosir, orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibasil majudi kelawan tek tenagane. Wawa sifuka utai wong sing nyifati panjenengan ajizun ku apes anhas lima sanging nyelesaikno perkara iki kuna maknane gebak perkara hawe takang ngeliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya ku isyaratun mu isyarah wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maksudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge ana bulan ana bumi iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ate lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ini kata kula wingi lah kayak kita mau bikin film Pak Soekarno harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Ini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himulya-mulyane wong nara kang merkule sapa man al-maqam al-mahmud ing maqam sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing maqam al-mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ningkop sika sange sedune sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahu. Tetapi nek para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan maka kedue sira disebutun pira-pira nyekseni, disebutun pira-pira nyekseni. Ahdiru hadira sira kabeh, ahdiru nekakno sira kabeh, maknane mokusno sira kabeh, kulo bagok ming ati sira kabeh ya masyara dawil alfar, wong sing duweni akal. Hatta jelas sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajlil ahbabi. Ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al-maksusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Ar-rafi kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrah Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifat Nabi napa ar-rafi ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan pengersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadhara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane wa taala bila sitrin kan tanpa tutup wala hijab lan tanpa penghalang. Itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening dunya napa saged sowan ketemu Allah. Menani lil mukminina istija isuliqat hadza walil muhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil muhtari dunyan sahabat, tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa? Ar-rafi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hijab. Salama ana mongko semangsane tumeka apa awan zuhuri samsi risalati, apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul di sama'il jalalah dalam langit keagungan.
kharaja maqam yasbihi kelawan iklan nabi apa marsumul jalil alamat-alamat sing digawe Allah dinati bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa Jibril. Ketika Nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibril naji gawe undangan sira niku wajane fa'il napa fa'il terus naji artinya ada ya terus sifatil ya di sini ya la hasfi harfil illah dadi wajan fa'il napa fa'il terus naji dia pengumuman sira fi sa'iril makhluqat ing dalam semua makhluk min ahli ardi sang penduduk bumi wa samawat dan penduduk pira-pira langit ditahani lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bungok-bungok, sing guyu-guyu pinggir kali, macam-macam. Sementing aja dhewean wae. Jadi ana guyu dhewean masalah begitu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Kitahani wal bisyara. Fa inna nura mongko sak temene nur al-masun kang den cekko wasira lan rahasia al-makmun kang den simpen alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il ardi lan sedurunge gawe bumi wasama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu iku mindah ingsun dadi khobare wadah fa inna nural masun napa fa inna nural masun khobare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah jadi nak maknane ngene nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi malam ini angkuluhu iku minta ingsun ya jadi napa khobare fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu minda sapa ingsun hu ing nur via dilelati ing dalem isi bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune nur masruran hale seneng ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqauna ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita amlau bihil kauna nur. Jadi makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasil napa? Samane kalau darani atok bin Yasar. Niku artine wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahudi. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudi ya, di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Yang masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi aku ngomong Yahudi iku bi dari makana dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi, makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, atau itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud, rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali maulid di Makkah, wa istiratu bil Madinah, wa sultanu bisyams. Wa akfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman khale yatim wa utahhiru lan nyucikno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucikno tenan. Jadi eling-eling sausi lahir Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtizaz napa? Fahtazza mongko guncang rono seneng. Apa al-arsy aras. Poroban lan guncangan sing tenanan, wis dibsaran lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsy tarabau wis dibsara. Wajada lan tambah wal kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaran lan ketenangan. Wantala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur. Wadot jat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wa istighfaran lan maca istighfar. Ada maca ping 4. Alhamdulillah wa la ilaha illallah
Walam tazal ummuhu taro anwa min fakhrihi wa fadli. Walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune Nabi ku taro ningali sapa ummuhu anwa an ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane Nabi wa fadli lan keutamaane Nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban. Yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Fala mastabda moko semangsane banget dia kelawan umihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kaya umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong itu redaksional apa fala mastabda bihat tolku fi rabbil khalqi kelawan izine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno teng lahirna sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al-habib ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca atau menunjukkan syukur karena kaya Nabi al-badru iku rembulan utawa purnama fitamami ing dalam sempurnane al-badru. Ya mungkin mahal jam memang kayak sini jumki barokah dalam pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati mahal dulu. Ya dan ini alami. Gua mana nih masyhurnya Nabi salam alaika munfahmi ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu wa alaika ini dari mana nih? Asroko dadi cumlorot apa al-badur rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafan mengko dadi samar menuju sebab badrin apa buduru berbera lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad SAW, tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir faktafat minhul budur. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan marok ena ora tau ningali kita. Kotu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya, jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Lan itu geman pengat merengut. Wes nikmati wae. Melarat sik goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau jenengan ya Rasulullah itu samsun ibarat srengenge. Antau di panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau di panjenengan nurun iku nur sing faqo nurin sak dhuwuren nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau di jenengan iku iksirun iku emas murni. Emas ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati ya habibe kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiban he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa ciri khas arus apa orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini di alam raya zahir cek batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Sini apa ya arusal khofikan ya muayyadu zat sing nabi sing dikuatno ya nak maca tetep rofa mergo munadam alam mufrad doma ya Allahu ya Muhammadu. Dadi nak maca tetep ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten napa nazuman ya pas mboten napa nazuman ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu zat wong sing diagungno pangeran ya imam al-qiblaten wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Ini ya imamal kiblaten. Ini temukan untuk masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'ani ngali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai Nabi cek abai atau ibuke kabeh karimal waliden, artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin. Wow, kata sing wingi ngaji wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa qitatul muntaqa. Mosok Nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir. Padahal wong kafir itu najis. Nah, kita harus berkeyakinan abai Nabi ila Adam itu pokoknya kafir yang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan asofi sing bersih al mubarrad sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yaman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi apa al haudul al-kautsar telaga Nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yaman nusyur.
Maro ayana ora tau ningali kita al-isa ing unta sing putih, iku unta sing putih, iku hanat. Iku mengeluh wal isura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing asqala isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang dikeimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem dengan ngarepe Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya Rasul, diceluk Kanjeng Nabi, ya Arabi, kamu tidak insaf, unta kamu gini. Terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka paham omongannya unta. Kenapa mara'ayna al-aisa hanat surah illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal qamama tu te mendung kot azalla, teman-teman niup-niupi apa qamama kados ini sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat sing langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atas sira. Ana semoga sallu ya sallu mbok ya maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi'il amar paham ya salli salliya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Nak sallau berarti wal malau te malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa atalan teko kang sira pal udu apa kayu yakti hale nangis sapa ud. Wa tazallal lan bersimpuh sapa ud bena deka ana ing ngersane panjenengan. Singkat cerita wingi. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini wa ata kalau udu ya beki wa tazallal bena Wastajarot nanjaluk selamat ya hadisi kekasih ingsun indaka oleh panjenengan apa adob yu apa kewan dog anufuru kang melayu. Jadi ceritanya itu ono dog tergiling lho, cara kowe tergiling bola andak ora rasoe walhasil ono dog utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya dog yen mbok kidang pokoke kewan lah. Nah, cara bangun Arab no? Itu wae tambah ya Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, dia ketekal tenan panjen. Nah, orang itu kan nggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti dop iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas ketekal digawa Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah menyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, coba sih, gua nak menyusuin anaknya baliknya sekolah. Nah itu persis kejadiannya gitu. Si dok tadi pulang, menyusui anaknya, terus anaknya mandiri baliknya. Jadi sekolah Arab ya terus disembelih, ribet dong Arab. Tapi malah hasil itu nggak kalau nggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau udah Nabi tidak bisa. Paham? Landai nggak bocor lah tuh tidak nih. Ya berarti karena isawai lagi apa? Nyusui gitu. Intama satu mahamil nalikane bodoh. Nenani sapa ngake al-mahamil ing grogro barang sing abot. Watana dolan padha budalan sapa akeh lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong akeh wadamu khale utawi napa air mata yu sailun mili. Kultu matur ingsun kit mandeka panjenengan limaring ingsun ya dari murid dari. Hal tu hamil bo yo beto panjenengan limaring ingsun rosa ila ing grogro tugas. Ayu syukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syukun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah, apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nahwa hati kalma nazil ing sepadane mengkono-kono tempat bilasi ing dalam waktu sore wal bukuri dalam waktu kuluman diskabani wong filkoni yang dalam alam raya kuhemu kupodo kepengen sapa kuluman filkoni. Semua orang itu ingin menuju kamu ya Rasulullah. Jika ing dalam panjenengan ya bahil jabil he wong sing padang pilingane. Walaupun iku tetep keman. Jika ing dalam panjenengan goromu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syahwa ya goromi manan cinta sing ekstrim wong Arab nagrene apa gorom. Wasiyakun dan beronto wahaninun dan hanin itu ngeluh mesti ngeluh sing krana hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab darane hanin. Lima anika ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namun di pira-pira manusa kota Baghdad dadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu
bingung antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan antau te panjenengan mola maring Allah taala bisa kurun akeh syukure abduka utai pendereke panjenengan miskin kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al-ghafiru utawi fadluka wa al-ghafiru akeh ghafir manane akeh nyepurane jika ing dalam panjenengan kenasan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun ya basyiru ya nadhiru fa'alhisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa asir lan kula aturi nyelamet panjenengan ingsun ya musiru he wong sing iso nyelametno minas sairi sanging neraka sair. Dan ini kita mulai masalah untuk kubu sebelah karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat sakda bejo sapa abdun kawula asline saida pertama kang teman-teman kebak sapa abdun kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la wong nak wis kebak seneng nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa ajati nusa fika ing dalem panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertelo ku badrun mesti ya badru tapi menurut syair diwaca apa badrun fala kamu kaya tetep jenengan al-wasul hasinu te sifat sing apik laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan bakar bisa ndak kan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain he Mbae Husain fa'ali kamu kaya ngatasi panjenengan Allah ta'ala sallallahu maca selawat sapa Allah daiman ing dalem salat selawat tuwala dhuwur itu sepanjang masa ya wali al hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafiat darajati mulai teng Allah langsung sausi fa'ali kawu sallallahu ini tentang Allah kafir kala aturi ngafarai panjenengan ani adzinuba semoga bisa saya wong kau hilang dan waqfir anif sayiati dan semua kesalahan saya dengan sepuh antau di panjenengan ya Allah wafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa dirufi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak antau di panjenengan satarul masawi wong antau di panjenengan ya Allah satarul masawi zat sing nutupi keelekan wa muqilul asarati lan sing batalo pira-pira kepleset mesti nulungi wong sing kepleset alimus siri utai panjenengan zat sing ngerti barang rahasia wa afalan banget rahasia akwa iku khofiyun samar na akwa banget samari mustajibu da'wati terus sang nyembadani pira-pira dosa rabbi do pengiran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman halis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh wa sholatu wa utai sholawati Allah utaksha iku iso ngliputi apa sholatu wa ada tahriru suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Haji Muhammad Sharifal Wajib Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang. Wa walisalan tindahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan harisin sunati biasra'ina ya kelawan tangan kekuasaan Allah. Makhulan turut den kei celak dikuhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padhang dibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadha apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi jumlorot apa al-kaunu dunya. Min nurihi sanging nuri Kanjeng Nabi wa adolan dadi padhang apa al-kaunu wa taqalalan manjim fi aqdi bai'ati dalam akad biat ning Kanjeng Nabi sapa man wong bahagia kang ijek kari sapa man nal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget kama takhala kaya oleh manjing sia ing dalam biat sapa man wong madha kang muslimat sapa man nah ini sifat sing nek wong alim ora iso dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Farsi Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi seorang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Seorang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi juga pada orang sebelum Nabi juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasulillah. Tuwati kabeh ngombe Allah diputus, dipeksa, dikongkon, melok biat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi. Sini apa wa dakhala fi aqdi bi'atihi mambat yamnal khalaik kowe ini kama dakhala fiha man. Makanya Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut biate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabi'an. Umpama Musa isih urip ya tetep dadi anak buahku. Dadi nek iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah.
Jadi namanya semuanya kudu melok, napa? Namanya disebut ana sayyidul awalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Jenenge bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi fi'atihi mambaqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awal fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku fi khumuti nari Faris. Lawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Perjanjian. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan cebloki boro-boro berhala. Warumiyat lan sing balang masyayat ini boro-boro setan nasama isang langit disyurubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Kalau Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waro jalan bari sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jin sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jin bi salati saltanihi ku dalilun dadi ino khodiun terus tegese ino billah yo ino khodik manani ino. Jin-jin sing biasane mlete itu dolanan ning langit saiki ra iso. Iku dalilun khodik. Lama ta'ala komin sanurusan semangsane dadi napa? Dadi kesantung utawa dadi napa? Jadi kalah min sanarun nurusate karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi As-Sati sing mencorong. Wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sangi sinare Nabi apa adhiya ulame apa adhiya apa sinar alami kang sumara. Terus ning era modern kan ono kitab Madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa adhiyaul lami. Terus kitab Madaih niku kuwat hatta urido. Tiga pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusu. Punika niki mungkin langsung mahalul qiyam badhe niku langsung selesai. Monggo. Ayo dong masih sing biasane mahalul qiyam sing nganggo lagu biasane. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat مرحبا يا نور العالمين
عليك الله صلى دائما دولة دوري حوالي
صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بغفر لذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اغفر عني يا ذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله انت غفار الخطايا يا الله الذنوب الموبقات يا الله انت ستر المساوي يا الله ومكيل الاثرات يا الله عليم السر رب يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله صلاة الله العشاء يا الله عسى تحرير الصدور يا الله أحمد الحبيب محمد يا الله